Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Ons probeer weer. Goeiemôre, Maandag 5 Februarie, pas 7 uur geword. Dis alweer Maandag. En nou is Januarie. Nog net 24 dae lank. Môre julle. Baie welkom, lekker naweek gehou, ek hoop so. Ons kyk gou na vanoggend se nuusbulletin en in hierdie bulletin die onafhanklike verkiesingskommissie is tevrede met die finale kiesersregistrasie naweek. Fase 2 en 3 beurtkrag word tot verdere kennisgewing ingestel en Nangolo Mbumba word ingesweer as die nuwe Namibiese president. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê die finale kiesersregistrasie naweek voor die verkiesing het goed verloop. Meer as 500,000 registrasies is Saterdag by 23.303 stemlokale aangeteken. Teen 1 uur gistermiddag was daar reeds 'n totaal van 564.715 registrasies aangeteken. Voorlopige syfers toon KwaZulu-Natal die meeste registrasies met 131.431, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Die OVK sê sy webwerf en munisipale kantore sal oop bly vir registrasie en die nagaan van besonderhede totdat president Cyril Ramaphosa die datum vir die verkiesing afkondig. Intussen het adjunkt-president Paul Mashatile pogings verwerp om twyfel te saai oor die geloofwaardigheid van die komende verkiesing. Dit volg nadat oud-president Jacob Zuma die onafhanklike verkiesingskommissie daarvan beskuldig het dat hulle die ANC bevoordeel en beweer het sommige OVK-amptenare kan omgekoop word om die kommissie se stelsel te omseil. Zuma werf stemme vir die nuut gestigte Umkhonto we Sizwe party. Mashatile sê hy het volle vertroue dat die OVK 'n vrye en regverdige verkiesing sal aanbied soos hulle nog altyd gedoen het. Eskom het fase 2 beurtkrag ingestel tot 4 uur vanmiddag, waarna fase 3 tot môreoggend 5 uur van krag sal wees. Hierdie patroon van fase 2 in die oggend en fase 3 in die middag sal tot verdere kennisgewing herhaal word. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die stabilisering van die kragstelsel het daartoe gelei dat beurtkrag tot fase 2 verlaag kan word, maar die verwagte vraag na elektrisiteit gedurende die week noodsaak die toepassing van fase 3. Namibië se visiepresident Nangolo Mbumba is ingesweer as die land se nuwe president na die skielike dood van president Hage Geingob gister. Die 82-jarige president is dood terwyl hy behandeling vir kanker in die Lady Pohamba Hospitaal in Windhoek ontvang het. Die adjunkt eerste minister Netumbo Nandi-Ndaitwah is met onmiddellike ingang as die land se nuwe visiepresident aangestel. Mbumba sê hy sal as president dien tot die verkiesing later vanjaar. Business Unity South Africa en Business for SA doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om die grondwetlikheid van die omstrede wetsontwerp op nasionale gesondheidsversekering te toets. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, het voorheen gesê Ramaphosa sal die wetsontwerp waarskynlik voor die algemene verkiesing onderteken. Business for SA se woordvoerder Martin Kingston sê gegee die wetsontwerp se talle grondwetlike foute wat inhoud en prosedure betref, moet die president dit na die parlement terugverwys vir heroorweging en wysiging voordat dit tot wet bekragtig word.
Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, het die DA-beheerde Tshwane munisipaliteit gekritiseer omdat die waterkrisis in Mamelodi fase 4 nie opgelos word nie. Sommige inwoners het 2 weke laas water gehad. Tshwane burgemeester Silje Brink het verlede week gesê die hoofprobleem is die onwettige nedersettings wat aan die waterstelsel verbind word. Ramaphosa het gister tydens 'n verkiesingsregistrasie veldtog in Mamelodi gesê hy sien geen goeie bestuur in die gebied nie. Amerika het verdere optrede beloof nadat hy groot aanvalle op Irans ondersteunde groepe in Irak en Sirië uitgevoer het. Hy beskuldig Iran dat hy opdrag gegee het vir 'n hommeltuigaanval waarin 3 Amerikaanse soldate in Jordanië dood is. Amerika het Vrydag 85 teikens aangeval wat verbind word met militante wat bande het met Iran en Teheran se revolusionêre wag en wat tot die dood van 16 mense gelei het. Amerika se nasionale veiligheidsraadgewer Jake Sullivan sê hulle sal voortgaan om 'n duidelike boodskap te stuur dat Amerika sal reageer wanneer sy soldate aangeval en doodgemaak word. Dis die nuusbulletin hier op Stroomop. Kom ons gaan hoor wat gaan in die wêreld van finansies aan. Hier is Frans de Klerk. Goeiemôre. Of kan julle dit glo? Maar die Amerikaanse markte, hoe ken julle hulle? Op hulle pos, boontoe, een pad, net reguit op. Rekords, alles net lekker. Maar jong, dit pla my van die Amerikaanse mark, inteendeel die S&P 500, hardloop nou al byna 950 punte in 'n kwessie van amper 13 weke reguit na bo. Pas op wanneer hy omdraai, hy gaan nie vir ewig net opgaan nie. Een of ander tyd gaan hy asem skep gee en dit gaan nie lekker wees nie. Nou ja, Dow Jones 134 punte beter, 0,3% sterker op 38.654. S&P 552 punte op, 1% beter op 4.958 en die Nasdaq 1,7% beter, 267 punte op 15.628. Hier by ons Vrydag eintlik die laaste 3 dae hier van Woensdag af baie onseker, maar top 40 indeks 95 punte laer, 0,1% swakker op 67.839 en die algehele indeks 88 punte laer, 0,1% swakker op 74.382. Rand verloor sommer baie veld oor die naweek. Dit is amper asof hy net gewag het vir daai 200 dae gemiddelde by 18.72 om kopers van dollars te lok. Nou ja, vanmôre sit hy op R18.94 teenoor Amerikaanse dollar. 'n euro gaan jou kos R20.40 en 'n Britse pond R23.87. Bitcoin, ja, 42.531, daai wit plank ryery van hom, weer so $516 laer vanmôre, woes laer. Goudprys, nou ja, die goudprys praat baie mense kan baie sterker, maar hy's vanmôre 2048. Ek sien van die groot analiste praat van 2200 wat hy sommer kan behaal hierdie jaar. En silwer kan ook hardloop, maar nou ja, dit is nog vroeg. Daar's 'n groot sprong van 2048 na 22 toe. Maar vanmôre op 2048, dis so $5 laer as Vrydag aand. Silwer 22.64, platinum net $1 laer, net bo daai 900 vlak van ons 901 en die palladiumprys 938, dis $11 swakker as Vrydag. Brent olie, nou ja, 77.53, mooi teruggesak. Ons is bly daaroor want dit gaan so 'n bietjie die inflasie onder bedwing bring, so dit is goed. Vir die boere, Vrydag 'n gemengde prentjie. Witmielie R8 af, 3.735. Geelmielie R3 beter op 3.605. Onthou dis steeds maartkontrakte wat ons hier gebruik. Sojapryse R20 op 7.750. Die sonneblomprys R28 laer op 8.045 en die koringprys R22 swakker op 6.115. Nou ja, kom ons kyk wat bring die week. Nie altyd stadig op 'n maandagooggend, maar hulle sal nou so begin een na die ander inkom. Besoek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer.
Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Daar het jy dit, Maandag 5 Februarie, 12 minute oor 7, baie welkom, welkom, môre julle, lekker om julle weer te sien na die naweek, dit het amper te lank gevoel, ek het skoon na julle begin verlang, hier teen Saterdag aand, toe raak my hart en my maag so hol van verlange, toe mis ek vir julle, soos lekker om almal weer vanoggend hier te sien. Ek het so deur die naweek het ek deur almal se kommentaar gelees na die aankondiging van dat ons of dat ek besluit het om die kanaal beperk toeganklik te maak en toe nou uiteindelik die volgende besluit na julle kommentaar geneem en ek dink dit gaan die beste werk. So is dat hierdie program in die oggende gratis aan almal beskikbaar sal bly. Dis nou Stroomop en dat ons die middagprogram en sekere van die onderhoude sal ons dan op hierdie manier beperk met subskripsiefooi om toegang tot te kry. Ek dink dit behoort vir ons almal 'n wen-wen situasie te gee, waarin ons almal tevrede kan wees en niemand word benadeel vir die een of die ander nie. Laat weet my wat dink julle daarvan, maar ek het tog gedink nadat ek almal se kommentaar deurgegaan het, die grootste gros mense moet ek vir jou sê, is baie positief gewees oor die aankondiging, en ek is baie diep dankbaar daaroor, maar daar is ook mense wat regtig dit nie kan bekostig om andersins te kyk nie, en ek besef dit. Ek praat nou veral van mense wat pensionarisse is, vir wie R20 regtig baie beteken. Maar ek dink op hierdie manier het ons 'n wen-wen situasie en ek sal so mettertyd vir julle inlei in hoe en wanneer ons die veranderinge gaan maak hier op die kanaal. Kom ons gaan kyk gou, wat staan in vanoggend se koerante. Business Day skryf die sakegemeenskap het president Cyril Ramaphosa gewaarsku, hulle sal regstappe doen indien hy die nasionale gesondheidsversekeringswetsontwerp goedkeur. Beeldberig, adjunk president Paul Mashatile se seun Tabiso Mashatile en Tenjiku Mfilasi het binne 3 maande 3 tenders van die Gautengse regering ontvang. Tabiso het ontken dat die transaksies verdag is en met regstappe gedreig. Tweedens skryf die koerant 3600 eerstejaars het die naweek in koshuise ingetrek by die Noordwes Universiteit. The Star en Pretoria News skryf oor 'n vermeende bedrogspel wat die koerant by Palm Ridge Hof oopgevlek het. En dan berig hulle ook oor 'n ouma wat R52 miljoen aan haar troeteldiere nagelaat het. Sowetan berig, Bafana is gereed om teen Nigerië uit te draf, veral na die skittervertoning van die span se kaptein en doelwagter Ronwen Williams. Hy het die afgelope naweek 4 doelpogings van die Kaapverdiese eilande afgeweer en ek moet sê kudos, lekker man, Bafana. Dit lyk vir my hierdie is die tyd waarin ons as land onder 'n gefaalde regering, 'n mislukte regering onder die makmoegoes bewys wat die burgers van hierdie land werd is. En dat ons in weerwil van 'n klomp makmoegoes opstaan en wys van watter stofasie ons gemaak is. Ons is Suid-Afrikaners en jy soek die moeilikheid met 'n Suid-Afrikaner nie, veral nie wanneer hy in 'n hoek gedruk word nie. Nee, ek moet sê, gee vir Bafana krediet mense.
Julle kan dit nie wegvat van hulle af nie. Dis 'n mooi prestasie om tot die halfeindstryd van die AFCON deur te dring. En support, ek sal nou hoor wat sê ons goeie vriend Arnaldo Paulo, wanneer hy by ons kom kuier en ons so 'n bietjie braaivleis sportsake gesels. The Citizen skryf die ANC wat eens nie vinnig genoeg van oud-president Thabo Mbeki ontslae kon raak nie, probeer hom nou betrek om te verseker dat die party 50% van die stemme in die komende verkiesing verwerf. Volksblad in Bloemfontein berig Ys Magashule se nuwe party, die African Congress for Transformation, gaan volgens kenners 'n groot deel van die ANC se steun in die Vrystaat opraap. Tweedens is daar ook nuus oor die prestasie van Ronwen Williams en laastens skryf die koerant talle dorpe in die Karoo sit sonder krag na verspreide donderstorms in die Kalahari. Die burger lei met 'n nuwe weerkragplan van ladingvermindering wat nou ook in die Oos en die Wes-Kaap ingestel gaan word nadat dit met sukses in Gauteng toegepas is. Die plan kan die uitwerking van fases 1 tot 4 beurtkrag verminder en tweedens berig die koerant ook oor Bafana se Williams. Cape Times skryf eerstens Bafana staan op die drempel van AFCON glorie. Ons moet ook nie te vinnig gaan nie. En berig die nuwe minimumloon lok gemengde reaksie uit. The Herald in Kebega berig intimidasie en selfs doodsdreigemente is na bewering aan die orde van die dag by die hoofkantoor van Transnet se hawe-owerheid in Kebega. Hulle skryf ook oor Ronwen Williams se gesin in Kebega wat baie trots is op hulle seun se prestasie. Daily News skryf oor die topchef Kanye Mbao se noenmaal wat aangebied is om die groei van swart sake ondernemings te vier en berig die DA het die eThekwini munisipaliteit gewaarsku die lewering van skoon water is 'n basiese mensereg en ten slotte uit Namibië uit 'n republikein staan sy hele voorblad en groot dele van die koerant af aan die afsterwe van Hage Geingob. Hy word vereer vir sy sleutelrol tydens Namibië se bevrydingsstryd en die totstandkoming van die land se eerste grondwet. Ons gaan kyk ook na Marula Media aanlyn. En Marula Media berig oor fase 2 beurtkrag wat 5 uur vanmiddag inskop. En dan 'n berig met die opskrif in Suid-Afrika sal dit boere gaan help om te betoog. En ek wil dit sommer as ons stukkie landbou nuus ook vanoggend hanteer. Mariska ek weet nie of dit Nanny of Nanny moet wees nie, maar die skryf in Suid-Afrika sal dit boere min help om te betoog om hulle stemme te laat hoor, want hier sit jy met 'n regering wat irrasionele besluite neem en nie die belangrikheid van voedselsekerheid besef nie. So het Benny van Sail, hoofbestuurder van TLISA van dese week aan Marula Media gesê, by navraag oor betogings deur Europese boere wat tans in Frankryk voortwoed. Hy sê 'n mens moet appels egter met appels vergelyk, want in Europa lyk die landbouuitdagings wat boere ondervind veel anders as in Suid-Afrika. Dis wel belangrik dat Suid-Afrika kennis neem van die landbouprobleme in die buiteland, aangesien die instelling van nuwe beleide en regulasies ook 'n groot invloed op uitvoere na Europa kan hê, aldus Wandile Sihlobo, hoofekonoom by die Landbousakekamer. Franse boere betoog sedert Desember al teen onder meer laer voedselpryse, stygende heffings vir boere, hoër brandstofpryse en omgewingsbeskermingsreëls wat volgens hulle onaanvaarbaar is. En dit is dan nou hierop dat Benny van Sail kommentaar gelewer het. En ek moet vir jou sê, dis min of meer my gedagtegang gewees toe ek aanvanklik ergens anders die vraag gesien het oor hoekom boere in Suid-Afrika dan nou nie ook in hulle massas opruk teen die regering nie.
En ek dink die essensie daarvan bly die feit dat ons totaal ander omstandighede het. En daar's 'n ander saak daaroor, is die een oor die soort regering wat ons hier het. En die onbevoegdheid van hierdie regering. Hierdie regering is so freaking onbevoeg, hulle gaan nie eers 'n behoorlike staking kan hanteer nie. Dis die werklikheid hiervan. So 'n tipe staking gaan waarskynlik vir boere groter skade in die sak bring, as wat dit enigiets positief gaan bydra tot hulle heil in Suid-Afrika. 'n Mens sal in hierdie stadium op ander maniere moet kyk na hoe 'n mens kan protesteer. Maar ons gaan dit nie op daai skaal kan doen. Dis jammer, maar daar is 'n paar werklikhede wat teen ons stel. Dis sommer ook so stukkie landbou nuus vanoggend hier uit ons koerante uit. As ons terugkom, dan gaan grou ons Mandela se lijk op. Ons is nou terug. Moenie weggaan nie. Hier gaan nog groot dinge gebeur. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. (7:25) Maandag 5 Februarie, jy kyk na Stroomop hier op Nuuspod. Dis Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. En ons probeer dit meestal in Afrikaans doen. Ons leef egter in 'n land wat ook soms aan ons die eis stel om Engels te praat, selfs al het jy net 'n voorraad van 5 woorde in die sak. Dan moet 'n mens dit nou maar soms doen. Dan gooi jy nou maar jou Vrystaat Engels op sy beste en met jou meeste selfvertroue uit om die ander mense te kill. Wel, jy dink so. Kom ons gaan kyk gou so van kill gepraat. Hier is 'n opskrif. 'n lamppaal opskrif uit News24 se stal uit City Press, gister se Engelse Sondagkoerant, daar uit News24 uit wat ek graag vir julle wil wys. En hier is hy. Mandela body is to be exhumed. En die kommentaar daarop is eintlik skreeu snaaks. As jy daarna gaan kyk, iemand met die naam Daju Par skryf, they could make him president again, and despite his condition, he'd do a better job than any of this lot. Touche skryf, they realized he turned in his grave course of how the cancer shat on South Africa and his legacy. ANC is hoping they can convince him to stand for re-election as president in South Africa, only chance they might have of staying in power. He died long before that funeral, like 6 months. En dan
Wonder what collectors pay for historical artifacts like Mandela's documents, death certificate. Is daar allerhande kommentaar oor hierdie opskrif. Maar as jy gaan kyk na die berig in City Press, dan is dit nie die opskrif nie. Zweleka Mandela may be exhumed, reburied next to her grandmother, Winnie. A legal battle is brewing within the Mandela family with the reburial of cancer activist Zweleka Mandela on the cards following her improper burial at the Fourways Memorial Park after her untimely death last October. Zweleka was not put to rest alongside her grandmother Winnie Madikizela Mandela. The Mandela family plot was acquired soon after the tragic death of former President Nelson Mandela's 13-year-old great-grandchild and Zweleka's daughter Zenani Mandela, who was named after her aunt in a car accident in 2010. City Press understands that a faction of the family led by Zondwa Mandela is fighting tooth and nail to exhume Zweleka's body and rebury her next to her grandmother, to whom she was particularly close and who penned the foreword to her book When Hope Whispers, about surviving addiction to drugs and alcohol as well as depression. En dan gaan die berig nou aan en jy kan baie duidelik hoor hoe kom my Vrystaat Engels na vore as ek probeer om te sê, ek gaan dit nou nie weer probeer nie, as ek probeer om begrawe in Engels te sê. Dis die soort van goed wat jy net met selfvertroue kan kamoufleer. Maar ook maar net, nie altyd nie. So hier is hierdie berig en ja, ek was moedswillig gewees, ek het daai opskrif gevat met die rede om vir jou te wys, dis wat so opskrif kan doen. En nou, ag ja, ek gaan nou nie preek vir Nuus24 nie, ons almal doen dit eintlik maar, want op die ou einde moet jy jou koerant verkoop ook. Want niemand sou die koerant gekoop het, as hulle gesê het, Zweleka Mandela se body will be exhumed. Maar daar is 'n paar sulke lampaal opskrifte gewees, maar saam met hierdie wat dan nou wys dat Mandela body is to be exhumed. Kan jy nou dink, onmiddellik, sonder dat jy die berig gelees het, skep het mos nou klaar al 'n prentjie by jou. En sonder om enige vinger na Nuus24 te wys, soos wat ek sê, ons almal wil maar ook ons koerante en ons nuuskanale en so verkoop, en soms maak ons 'n bietjie van, gaan ons 'n bietjie offline, off-center, om dit te kan doen. Dis 'n geval hierdie waar Nuus24 dit gedoen het, maar hoekom ek dit vir jou wil wys, is net om ook vir jou te wys, hoe versigtig 'n mens moet wees om nuus te lees, en hoe jy nuus lees, en wat jy van nuus lees. Want jy sien nou hierdie opskrif, en baie mense doen dit wat hierdie ou byvoorbeeld nou op Twitter gedoen het. Hy sit onmiddellik daai opskrif daar, wat sonder die konteks is, en hy vra, this is madness, are they going to auction his bones now? En hy het nie die berig gaan lees nie. So, daar's altyd hierdie verantwoordelikheid wat jy het, wanneer jy koerantberigte, nuusberigte, wat jy ook al lees, om sommer uit die staanspoor uit dit te bevraagteken.
en altyd te sorg dat jy op verskillende maniere die konteks daarby trek. As jy 'n opskrif soos daai sien, moet jy die opskrif rondstuur, jy gaan lees die berig. As jy die berig gelees het, neem in ag in watter publikasie hierdie berig verskyn. As jy die publikasie in ag neem, neem in ag die geskiedenis van hierdie publikasie se beriggewing oor spesifieke sake. Want alle publikasies het een of ander patroon waarbinne hulle publiseer. Alle nuuskanale het 'n bepaalde patroon waarbinne jy berig lewer. 'n Kanaal so hierdie kanaal ook. En ek sal dit nooit ontken nie. Ek het my natuurlike vooroordeele, my natuurlike sentimente wat maak dat ek op verskillende maniere na verskillende sake probeer kyk. Ek het byvoorbeeld 'n baie sagte plek vir boere vanuit gene uit. En daarom probeer ek altyd alle kritiek teen boere op 'n sagter manier behandel. Om te sê, wag so 'n bietjie, wees billik teenoor boere. Hou net 'n oomblik in gedagte wat daar besig is om te gebeur. Ek het hierdie diepe vrees oor Suid-Afrika wat besig is om in 'n afwaartse spiraal af te gaan tot die laagste laagte van alle laagtes. En dit beïnvloed die wyse en die inhoud van hoe ek dink die redding van Suid-Afrika behoort te lyk. Die verskil is net, nie alle nuusagentskappe is eerlik daaroor nie. En daarom is dit belangrik dat jy moet kyk. En sulke goed in ag neem. Anders versprei ons die hele tyd drognuus. En ek sien mense doen dit met 'n vreeslike gemak. Dis asof die meeste mense net nie kan sien om 'n bietjie meer moeite te doen om feite na te gaan nie. Maar sommer net, ek erken moedswillig met daardie opskrif, juis vir die doel om vir jou te wys, hoeveel kan so 'n opskrif doen? Wat kan so 'n opskrif doen? En ek kan vir jou sê, dat wat hierdie opskrif gedoen het, is dat ons vir die eerste keer vandat ek hierdie program hanteer, binne 'n halfuur meer as 1000 views gekry het. Gewoonlik hier in die laaste 15 minute gaan ons oor 1000. Vanoggend binne minder as 'n halfuur is ons oor 1000. Dis daai opskrif. Dis die soort goed wat gebeur. Dis die soort goed wat ons in ons tyd gebruik, wat mense gebruik. En daarom is dit belangrik dat jy as die leser en die kyker vir jouself vergewis van 'n klomp feite voordat jy die narratief van 'n spesifieke kanaal of 'n publikasie aanvaar. Tel alles bymekaar. Gooi alles by, moenie net een nie, moenie net twee nie. Die wêreld is te divers daarvoor. Dis nou maar soms so 'n stukkie raad wat ek hoop julle ernstig sal opneem. Ek wil met jou oor 'n tweede saak vanoggend gesels en nee, ek moet eers vir jou hierdie wys. Goeie genigtig, nee. Ek gaan nie vir jou sê wat dit is nie. Hier kom dit, hou vas. Kyk gou na hierdie man. Number one, Inge, Matamela, Mamela, Matamela, Mamela, Matamela.
Nonsense! ANC, upansi! Upansi! ANC, Pelile! Kololo! Usuga! Uhambagate! We are very clear where we are going today and tomorrow. The people in this hall today have shown this country we are united beyond belief. Beyond. And here's a message to all those parties that are not in the light today. Light is coming. The day of darkness in this country is going to end in 2024. Halleluja! Dames en here, hoor my baie duidelik vandag. Vandag sê ek vir die ANC, donder weer kom. Bliksemstrale kom. En ons gaan hierdie land verander hierdie jaar. Because we are stronger together, Simonye. And in conclusion, you touch the IFP, you touch us. You touch the DA, you touch us. You touch the Freedom Front, you touch us. You touch the ACP. Dis lieflik. Dis absoluut lieflik. Luister hierson. Ek moet vir jou sê, ek is nie een vir opruiende politiek en sulke goed nie. Ons het tyd van Eugene Terblans is verby. Maar die hemele weet, ek moet vir jou sê, nee, na ek hierdie waargeneem het, ek dink die multiparty charter moet vernieuw te beer en om die gesig van hulle veld nog maak. Want goeie genigte, nie een van die ander leiers van die multiparty charter het die vermoë om mense se emosies so op te jag nie, en hel, dis wat jy nou nodig het om mense te oortuig, is om hulle emosioneel te oortuig. En wat, nee, ek moet sê, O'Neil de Beer, ek gaan jou kry, ek wil hê jy moet vanmiddag in my program praat, ek hoop ek kry jou in die hande vir vanmiddagse program, want hel, hierdie is, het is een brilliant vertoning, selfs ek het koue rillings gekry, die man het my oortuig. Nee, hel, lekker. Ek gaan kyk of ek vir Neil de Beer vir vanmiddagse program in die hande kan kry en dan gesels ons gou met hom. Laaste ding wat ek gou wil doen, voordat ek en Arnaldo met mekaar gesels, is om gou vir jou by hierdie een uit te kom. En ek wil Helen Zille se kommentaar eintlik vir jou hier opwys. So gee my 'n oomblik kans as ek dit doen. Helen Zille. Daar sê, hier is Helen Zille se kommentaar op hierdie saak en ek plaas hom net gou oor as ek om hier so skop as hy, plaas ek hom gou vir jou oor en daar is hy. Gulam wat laat weet op X,
A second person directly linked to Jacob Zuma-owned MK Party has been arrested in connection to the CIT robbery yesterday in Katlehong. This is massive news as it confirms the MK Party is a party exclusively of criminals. The police are hot on the heels of one more person. Every South African should be asking what is Jacob Zuma's involvement, if any, in these heists. How many CIT heists have these MK Party thugs committed? What other criminal activities are these MK Party thugs involved in? MK Party is a criminal party. En dan Helen Zille se kommentaar, I thought this was a tried and tested ANC fundraising strategy. I was actually even told by a prominent ANC member a few years ago, it is right that arrests are made, but I think it is only because the CIT heist was in favor of an ANC breakaway party, IMHO. Net om te bevestig, daar loop hierdie gerug al vir baie lank, dat van die kontant in transito rooftogte uitgevoer word tot voordeel van die ANC. En dit sal nou eintlik interessant wees, nou dat die ANC bankrot is, om te kyk wat die voorkoms is. Maar selfs Helen Zille, wat dan nou op hierdie manier kommentaar op hierdie saak lewer, en ek dink 'n mens moet ergens weer met iemand daaroor gesels, om so 'n bietjie agter die kap van die byl te kom. Dis ons nuus inhoud vanoggend tot dusver. Ons gaan sport toe. Net hierna dan gesels ek en my vriend Arnaldo braaivleis sportsake. Sy, dit lyk vir my of ek en Arnaldo dit reg gekry het om daarom ingepas te kom. Ons pas ook elke maandag net in. So, hey. We're getting thinner. We're fitting Welkom. easier and easier. Ons word maar 'n bietjie dunner hier. Goeiemôre. Mag ek moet vir jou oopdraai? Ek dink jy's te sag daar. Daar's jy nou oop. Hoe gaan dit met my vriend Isak? Hulle sê mos die stryd is groot, maar die genade gelukkig groter. Ek het 'n stil naweek gehad. Hey, ek was vir 'n dag in die Wildtuin gewees en you won't believe it, within 5 hours I've seen the big 5. Yeah. Sometimes you are lucky. No, you've been lucky a couple of times. It's not only the first time, and it's very rare that iemand sal dit meer as een keer sien op 'n dag, en jy het dit meer as een keer op 'n dag gesien. Baie goed, ja. Nee, ons het eintlik 'n wonderlik, ek het saam met 'n vriendin gegaan wat verjaar het, en sommer net vir die dag gaan rondry. En ons het jou wrintie waar, sommer so langs die pad hier blê 'n leeu wyfie, so hier nyfins ons, met 'n klein babietjie, en ons het so eind aangery, man, dit was net so voor hek toemaaktyd. Toe stap daar 'n luiperd in die pad af. Seker vir 10 minute aan mekaar reguit. Doesn't go into the bush, which was also a lovely moment. And then we saw wild dogs, which was special to me because I was able to take a photo of 2 of them busy with foreplay. We always have to go there, Isak. So, hey, maar Bafana, hè?
Is vir my lekker. I feel like a bit of a hypocrite because ek het nooit gedink hulle sal dit doen nie. En ek gaan vir jou eerlikwaar sê, they played their worst game in this tournament, and they got through with wonderful goalkeeping. William says that he had an analyst that to find footage of where these guys are going to hit the penalties to, because they're not in big prominent leagues, the Cape Verde players. But he said thank you to the Kaizer Chiefs analyst that actually found footage on where these oaks, and they all use it. 90% of all soccer players will put the penalty the same spot every time. It becomes muscle memory, you put it. Really? Yeah, no, for sure. I always, bottom right-hand corner, always. That was how it went in, and that's where it went. And very, very rare that it ever got saved. But we also, on the other hand, we missed 2 penalties. So, maar is soos Hans Broos, hy sê, snaaks dat elke training, die laaste 10-20 minute vat die ouens penalties, en hulle mis nooit nie. Maar in 'n groot game soos daai is die druk soveel op jou dat jy begin, jy verstaan wat ek sê, en ek verstaan dit, ons was almal daar. But wow, we made it through. We've got Nigeria next, which is a scary thought. But you know what, we've already, now we're in the semi-finals, we're in the last 4 of AFCON. Emmanuel Eto'o says, want hy was 'n groot speler van Cameroon af, hy het in die Wêreldbeker gespeel met Roger Milla, hulle. Hy sê, hy verstaan nie dat Suid-Afrika nie die beste span in Afrika is. Hy sê, ons liga is so well run, this, that. I beg to differ because we've always got those little hands that come into the tills. Okay, but apart from that, ek dink het hy 'n punt as jy gaan kyk na die organisasie van sokker in Suid-Afrika. It's a big thing. No, it's big. It's huge. It's definitely the sport of the people. It's worldwide, the sport of the people. Soccer, football, whatever you want to call it. And we do have a well-run, and Patrice, he owns Sundowns, and his team is undefeated. They've only played 13 games, and they're like 7 points ahead in the league. And our Bafana side, 9 of the starting 11 are from Sundowns. So it's like the Irish rugby side. Jy vat van een span wat goed doen, en hulle klik met mekaar, hulle ken mekaar, hulle doen wat hulle moet doen, en ek dink daai is 'n goeie ding wat ons coach nou gedoen het, om 'n gebalanseerde, en hy sê, well, these guys are winning everything, so why not keep them in the team? Wat ek wil weet is, daai vraag oor hoekom Bafana so sukkel om on top te wees, want hulle spelers is tog gesogte spelers wat wêreldwyd vir groot klubs speel, is dit nie? Ons het net een wat in Portugese tweede divisie speel. Die res is alles hier in Suid-Afrika. En dit is wat wêreld sokker wil doen. Hulle wil hulle lande, like English, everybody say, we should start restricting outside players so that because England hasn't won the World Cup since they stole it from Portugal in 1966. That was probably the biggest heist ever, was when England stole the World Cup in 1966 from Portugal. Just saying that, I just thought I'd throw that out there. So ons spelers word nie op die oomblik in ander klubs. Daar is baie wat daar buite is, maar in hierdie huidige span is daar baie min, jy verstaan. So, and it's working. Het werk, so ek dink met daai unity van, en ek sê weer, die unity van een span, wat so goed is. Maar hoekom sukkel ons om nou al vir jare en jare tops uit te kom, dat sommige tye is Bafana selfs the laughing stock of the country. And they have good players. That is one of our, it's what I've said, and you know how I feel about amalgamating the cultures. To me, I don't understand it, because every single player in his own right that's there is a great player. He deserves to be there. I mean, we don't have nakkies. Ons het goeie spelers in hierdie land. And but I don't understand. I'll never understand that. I think, yes, okay, let's start with the coach.
He took Cameroon to the Hugo World Cup. Bruce. Yeah, he took the Cameroon to the World Cup. He did the African nations, and that was a good choice. You know what I mean. We tend to always bring in a guy that you think, yeah, he's going to do it, and we always no. This time, I think we've got the right guy. And straight afterwards, he said, "I wasn't happy with the game," which 90% of coaches say, "Yeah, I'm in the semi-finals." Hy het duidelik gesê, "Nee, dit jy verstaan nie." So ja, maar over that sal ons kan ons tevrede wees met Bafana se vertoning? Well, they've already surpassed all of my. I didn't see them making the top 16 in the beginning of the tournament due to their history. Hulle het my verbaas. En ek wil nie daai ou wees wat hier staan en sê, "Ja, well done Bafana, well done." Nee man, ek support hulle want ag nee, dit is nie hulle no, they got to get their house in order. The upstairs before I can say I really support the team. I do shame it's a South African side and they're making me eat my words. But I'm not a hypocrite. I still say Danny Jordan has to get out and they got to fix their house, and that's where your problem with South African rugby is. Why? I've come with the fact that Danny Jordan is a problem with many years now, but I would like to. Ek sal nog wil hoor hoekom jy so sê. He's past his sell-by date. Long time. He's past his sell-by date. Hy eet net. Klaar. Hy eet net. And when is enough? Come on, dude, it's your time. Get out, put young blood in, get people that know what they're doing. Get there's people, man, we've got a Greek guy here called George. He even left Safa and that. He left because he's just knocking against doors and he's trying to get junior football going, etc. You had a problem with the Lighty that you knew that you couldn't get junior football. And that's everything starts at grassroots. Our grassroots is non-existent anymore. Jy het gesien daai program op Carte Blanche waar hulle het gesê hulle het alles gesteel en weggevat en geëet. Fix your house before you can actually, you know what? Look, hey, for the love of the sport and for the love of the game, please, win the semi-finals, win the finals. But you're not going to have, that's not just going to win me over. As ons Nigeria wen, wat gaan ons moet doen om Nigeria te wen? Yeah, exactly what we've been doing so far. And that's great defense. But our defense wasn't a problem against Cape Verde. Our attack, we literally didn't attack. And that is where we Dit kan dalk 'n groot probleem wees. Ja, nee, teen Nigeria as hulle begin en hulle weet jy wat, and another thing is I was looking at it. We're only 60 million people in this country, of which 4.5 million are us. But Nigeria is 263 million. So jy vat daai teen daai, dan moet en hulle is wêreldwyd. Die spelers and Nigeria has always been a strong swindlers as well. No, top of the range. But the captains of the moment. I saw it on Facebook. It was so funny. My wife thinks I'm gullible, but yes, I can't wait to tell her I've won the Nigerian lottery. Ek's nie gullible. Wat 'n ander belangrike sport het jy gesien? Ek gaan begin met rugby. Rassi's brought Tony Brown, the New Zealand fly-off, in as attacking coach, which is brilliant. They've had a long history together. Dan goeie nuus gister, and this is thing, dat Dwayne gaan join. Ja. En ek dink dit was weer eens het WP hom gehelp, want laas week het hy met WP gesit en toe sê, ons kan hom nie dat hy VP toe gaan, hy moet by die blokke bly. But it's on, he's going to have a big portfolio, you know what I mean? Hy gaan junior, schools, everything. He's going to have I'm looking forward to seeing what Dwayne can do, because I think he's an excellent human being, and once again we can say that we know his family. What's interesting though, die feit dat hulle nou basies vir Rassie weer 'n afrigter gemaak vir die volgende wêreldbeker. Dink jy nie dit is 'n overplay nie? Nee. I was scared, remember, ek was bang as hy ek was bang. Ek is baie gelukkig.
Rugby, if we're winning, I don't care who's there, bro. And he will find a way. He's the master strategist. He's the master at everything he Ek does. is nou weer bang, ons kom daar by daai punt, nê, en ons val sommer in die eerste ronde uit. Wapap. Plek hulle nou maar laat Rassie op 'n hoogtepunt, bring 'n ander afrigter in. And then you get suspended from good political party for sexual harassment. Is that what you want? Is that what you want? You want sulke afrigters soos daai? Pieter het maar 'n paar woelige handjies daar aan hom, hè? Yeah, my mother. That had me surprised. I actually had to Google good because I thought, what is this going on here? To Google it for good, yeah. So yeah, Ek wonder wat is dit wat sê, imagine jy sit daar bysie by 'n kroeg. Na 'n game. En Pieter Maree kom na jou toe aangestap. Dan moet jy hard. Skril stemmetjie. Yes. En dan sê ek hoor jy's hot. I heard you're on fire. Yes, yeah. Jy's weer ja, daai. Die lyk soos 'n universiteit because you're on fire. And then we go to the other South African rugby that was played this weekend, which was no South African rugby, but I say Scotland had 4 or 5 South Africans in the side. Van hom ever did brilliantly once again. Listen, that man, we got to bring him back sometime or other, maar hy's 'n goeie vleuel. But we've got so many good ones. And then France against Ireland, the Jedi game. Ja, dis interessante een daai. Hulle sê, hierdie wetter sê, it should have been the World Cup final. Huh? They both went out in the quarterfinals, but the people are still hopping. France and Ireland had to play in the World Cup final. Nee man, come get over yourself. Ja nee, 100%. Ek het hom nie gesien nie, vertel my 'n bietjie daar. Daai ek is seker, his name's Paul Willemse. Ja. Hy het 'n geel kaart gekry in die eerste 5 minute en dan net voor die half around about the halftime het hy 'n tweede geel en toe het hy 'n rooi. So Ierland het gewen 38-17 of iets. En Dupont snaaks genoeg het nie gespeel nie, want weer eens is you proclaim that your land is everything to you. Maar nou, because of the Olympics are coming, onthou jy ons het gepraat van die Olympics hierdie jaar. So nou gaan Dupont 7's toe. Sodat hulle 'n gold miskien kan wen. In the Olympics, because it's an Olympic sport. So Dupont, I'd rather, you know what, there's the 6 nations. Fight for your country in the 15. We spoke about it last week, the difference between 15 and 7. So, let's be honest, die ou is net agter Gloria, in my opinion. Jy verstaan? So, why drop your... I would never go to 7s if I was the number 1 scrum off in the world. They're saying now that, look, the French media, they killed France. They said... It's the worst they've ever seen. Dupont's the other number 9 can't kick like him, can't do this like him. So yeah, Ireland. Even though they only had 14 players, Ireland had 1 player off for 10 minutes, but a short thing. But Ireland still struggled against France. So I say to myself, last week I watched Lions against the Bulls. Great game of rugby. These oaks, you watch the game. Now, if one of those teams was South Africa, on that field, they would have said, the scrumming. Hulle doen het, maar hulle sê niks. Ons doen het, en we need to change the rules. It can't work like this, it carries on. Maar die ander spanne doen het, maar niemand sien het raak nie, want ons is net 'n bietjie groter, ons is 'n bietjie we better looking, obviously. En die mense, ek verstaan nie hoekom hulle haat ons so, want Maar ek dink dis hoekom die mense vir my nie ook so like nie. Ja, nee, so, is bigger en meer aantreklik. En baie beter looking, ja, verseker. Nee, dis verseker. Ek is baie, it was a good game of rugby, and they play, that fast and the ball gets out and all of that, but I still say they still play like we do. But nobody says anything. Anyway, yeah. Then rugby, that's the rugby. Golf. Wow, what a Lekker geweest. Live golf. Ja.
Ons begin eers met Dylan Fratelli wat in Baran hy het gewen hierdie naweek. Well done to Dylan. Also South African boy from the Cape. I think it's the Cape, yeah. Very good, nice guy. It's his third win on the DP World Tour. Excuse me. Maar Live Golf. Nou het jy gehoor die storie, Ramos Live Golf toe. Hulle het om $450 miljoen betaal. Nou sê die hele wêreld hy het gegaan vir geld. Natuurlijk het hy gegaan vir geld. Maar hel, wat dink jy? Jy gaan vir my sê, stay at the PGA. It's a wonderful tour that the Danny Jordans of the PGA are making all the money and etc. Or come to Live Golf and get yourself starting of 450. He came out with about 650 No, to 7. sorry. That's money. I don't go for money. Not a chance. I'll never do it. It's against my morals, my principles. Ek sal daar wees, waar teken ek hy Geld is papier? teen my geloof. Ja, nee, verseker. Now they're all going at him. So, maar het was nice van hulle, want hulle het op die eerste bod, Live Golf is shotgun start. So you all go to your different holes, the shotgun goes off and then you all tee off. So you literally go there and there's 18 holes at the same time. So hulle pop net rond. So it's lekker. It's soos the 50 over cricket. And it's only a 3-day tournament. So hulle begin om nommer 1. Nou dink hulle gaan hierdie Spanjaard. You know, as Mediterraneanites, we got a lot of passion in us. So they put his favorite song. But the first tee box has always got that loud music. Hulle voel nie, at the PGA, you got the marshals that say, still asseblief. Quiet, please. Live Golf, it's pumping. There's DJs on every second hole. There's different music, everything. So hulle gooi die musiek aan. Hulle vra hom na die tyd. Hulle sê, John, how was that effect? He says, my friend, where I come from in Spain, every single golf cart of my friends has got a sound system. I listen to louder music at home than this. I just felt at home and they played my song that I asked them to play. So yes, toe kom hy, sy span, they called it the Legion, because now he came in and he had to bring 3 players, which they signed up, Turtle Latin and all of them. Het eerste gekom. Hy het nie eerste gekom, maar Sergio Garcia en Neiman. They had a playoff into the dark. It was an unbelievable third day at the Live Golf. They were playing in the dark and he cans a putt from off the green in to win it. Niemand. Maar vir my was het die storie was oor John Ram. Ja. And hy sê, well done to he enjoyed himself so much. The other side of the story is now McIlroy is starting to do somersaults because he was the one that was against Live Golf. Nou sê, van nou is het they can talk as much as they want. The Live Golfers don't get world ranking points. But the top golfers are there. They get the money. Yeah. Marok van Europe. He moves there. They say, but why do you move there? Why? Because he was the best player and he never got acknowledged last year. They never gave him the award. No man, it's crazy. I'm so proud of Live Golf. Dit is soos wat ons sê altyd. Ons as die klein, the minority, we love to take on the majority and the ones, the bullies, you know what I mean? And I've always said, PGA doesn't own golf. So now all of a sudden... But they think they do. No, they think that, but they're getting quite a bit of a hiding, which I love it. I don't even watch PGA anymore. I don't even tell you who won the PGA tournament this weekend because I don't care. I honestly don't care. I watch Live Golf. It's like me. I don't care about the president's Sona speech coming up. I'm going to have a bra and a beer. For sure. And then we'll get a solar panel and we'll have our own solar here. Dis Arnaldo Paulo, my goeie vriend en buurman. Ons moet, sorry dat ons oorgaan met dit, maar... So maak nie saak nie. Hierdie laaitie van van Trinity House onder 14A. Hy speel vir Trinity House. Sy naam is Josh Anderson. Ek sê vir julle, listen to this name. 357 not out. And he retired with 11 overs to go. Sy weer, 357 not out. Josh Anderson. Sucks fake. Josh Anderson, my boy, well done. That I came across. Okay, it was Trinity House under 14A against St. John's under 14B. Yeah. Maar jy moet nog steeds dit doen. Yeah, you have to eat the runs. Yes. And
there's nobody else that's got it. Correct. He's got 357. Man, the world is going crazy with kicker. Then we've got a bowler from the under 19. His name's Quina Mapaka. Not Mapaka. Okay, ladies and gentlemen, Quina Mapaka. First game against Sri Lanka, 6 for 21. 6 wickets for 21 runs. West Indies, 5 for 38. Zimbabwe, 5 for 34. That's bowling, huh? No, my friend. In the under 19 World Cup. Ja. En ons, dis nog 'n ding, ons praat van die AFCON wat die semifinals is hier teen Nigeria. But the under 19s are also in the playoffs. This week we've got the Betway cricket. The round robin is over. So daar's ek dink 3 of 4 games oor en dan dit was I try to watch every game. There's some great cricketers in this country from all over the world because they get it's the Betway. It's exactly like the IPL where you sit jy koop 'n span en dan koop jy 'n speler en jy koop 'n speler. Dis goed vir ons dan gee hulle 2 miljoen rand vir die ou wat dit one-handed get. And that's bringing the crowds. And they charge cheaper ticket prices. So they're filling the stadiums. South African sport is definitely at the moment, and they must just stay out of politics because I promise you our sport is up there. And die rest, hulle moet hulle self uitsorteer. Ek dink I'm tend to agree with Helen Zille because her last statement, but I think it's only because the CRT height was in favor of an ANC breakaway party. Alles wat nou aangaan is oor daai elections. So ja, hulle het weggebreek. We'll catch you. Why don't you catch him normally, bro? Why don't you catch him all the time? Why is our police only working towards a certain thing, but then they work brilliant? Met my punt, nou gaan julle los met dit. Maar dankie vir alles. My vriend Arnaldo Paulo, bierman, drinkebroer, braaibroer, sportsake rondom die braaivleisvuur. En Lewis Hamilton, die ou wat ek so love. Hy sê he's leaving Mercedes because he can't win anything at Mercedes. Where's he going? To Ferrari. No. No, but I've been a Ferrari supporter since Jody Scheckter. I'm a Max Verstappen fan, yes I am, but I'm not a Red Bull fan. I'm telling you now, Isak, as jy my ken en jy kyk my in die oë, as daai oue Ferrari helmet opsit, support ek nie Ferrari meer nie. Ek vertel jou nou. Is oor en verby. You know how much I love him. I mean, he's probably in my top. He's my most favorite. I've got posters of him on my dartboard. But listen, let me tell you, if he puts on a Ferrari helmet, ek is uit. Ek is uit. Klaar met hulle. Tot hy weer weggaan. He's upset because he's not making the most money in the world. Verstappen is. He's upset because he's not world champion anymore. En hy het 7 saam met Schumacher. Nou wil hy daai 8ste een hê so that he can be number 1. Dude, jy gaan Verstappen's going to watch you and Schumacher in his rearview mirror. He's going to, you know it yourself. He's already op 3 of 4. Nee man, Lewis, kry jou lewe, doen iets maar, you know what, go do something that you're good at and start knitting for a trade. That's what I say. Have a lovely day. As jy in Nelspruit kom, onthou, gaan besoek Arnaldo se Rodeas Abiga. Rodeas, ek het wanneer het donderdagoggend het ek saam met my vriend Leroy daar gaan ontbyt eet na die program. Dankie my bra. Ons praat weer met mekaar. Dit was lekker gewees, my vriend Arnaldo daar. Dankie dat jy saam gekyk het. Dit bring ons aan die einde van vandag se program. Ons praat weer vanmiddag in 'n nuusfokus met mekaar en vir die stroomopkykers, ek sien julle môreoggend om 7 uur. Groetnis. Tjots, alles seën en hou. Steek hom stinkie. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.